peace be upon her, we can still strive to have courage and to teach the message of the Quran, which was upheld by Imam al-Hussein alayhi salam on the day of Ashura. Thank you for listening. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajjal farajahum wa ahla qaddahum. لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين يا محمد وعلي محمد برد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك يا حسين. Can we hear you in Karbala? Can we make it louder? لبيك يا حسين. Inshallah we shall see you again next year. أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الحسين عليه الصلاة والسلام: ليس شأني شأن من يخاف الموت ما أهون الموت على سبيل نيل العز و احیاء کسی نیستم که از مرگ بهراسم. مرگ در راه عزت و احیاء دین خدا چیزی جز سعادت و آزادی و حیات طیبه نیست. امام علیه السلام فرمودند شما نمیتوانید شخصیت من، عزت من، کرامت من را بکشید. شما میتوانید شخص حسین را و وجود حسین را از نظر فیزیکی میتوانید شهید کنید. Ulama ul Kiram, respected scholars, dear brothers and sisters, we are here in this 41st Arba'een March in Marble Arch in London, in United Kingdom. We are here because of Aba Abdullah al-Hussein, Imam Hussein, the grandson of the Holy Prophet Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. He left the city of Medina and he was martyred in Karbala in Iraq. The people who killed him, they made him a martyr. You are all here because of Hussein. When they were killing him, before he died, he said, Hal min nasirin yansuruna. Is there? Labbaika ya Hussein. Inshallah, we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to make us meet, inshallah, in the shrine of Aba پروردگار عالم نے اس کائنات میں جو کچھ بھی خلق کیا ہے اور سب سے بڑی بات ہے امام الدین السلام کا فرمان ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام عاشوری کے دن اسلام کے پرچم کو بلند کر کے اپنے خون سے قیامت تک کے لیے دین محمدی کو شروع کر کے زمین و آسمان پر اس صدا کو بلند کر کے جو تکبیر کی صدا تھی، توحید کی صدا تھی، رسالت کی صدا تھی، امام کی صدا تھی، جب امام صلی اللہ علیہ وسلم کو غافل کرنے آئی کہا یا ولدی بلغ شیعتی انی السلام، شیعوں کو سلام بھیجا امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورا. وقل لہم، اور میرے شیعوں سے کہنا ان ابی مات غریبا، میرا بابا غربت میں مارا گیا. فبکو، شیعوں سے کہنا جب بھی رونا میری غربت میں، یعنی امام حسین پردیس میں پیاس سے شہید ہوئے اور بھوک سے شہید کیے گئے اور ظلم سے اس پہ رونا. وَمَضَى شَهِيدًا فَانْدَبُوهُ، اور میری تشنگی میں رتبہ کرنا.
یہ موقف اس غربت کے جواب میں ہے، سلام کے جواب میں ہے کہ ہم حاضر ہیں بنا میں امام حسین علیہ السلام کوئی بھی پردیسی چل کر آتا ہے اس کی خدمت میں ہدیۃً پانی یا کوئی چیز پیش کر سکے. سیدہ فاطمہ زہرا کے قلب ناظرین کو، وقت کے امام کے قلب ناظرین کو راضی کرنے کے لیے اور ظہور میں جو تاخیر ہے اس میں تعجیل لانے کے لیے اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں تاکہ ظہور اور قریب ہو اور ہمارے وقت کا حسین ہماری صداؤں میں لبیک کہتے ہوئے، یعنی ہم جب امام زمان کے لیے صدا دیں لبیک یا صاحب الزمان، انشاءاللہ جناب امام حسین علیہ السلام وہ صدا مولا کے دل تک اور ان کی بات ہر گئے تک پہنچتے ہوئے ان کے انصاران میں شامل انشاءاللہ. The people, the tourists. This is the objective, yes. Yep. This is our main objective. Yes, Exactly. yes, inshallah. This shows Muslims as peaceful people and as spiritual people. We can see Unity as well. Yeah, unity, yes. Exactly. Especially with the Salah. We have people standing on a high hill at the moment looking down at what is going on. And sometimes they stop and ask questions as well. Okay. Thank you, sister. Can we please? Take your start inside the green. Okay? Take care. Nice day. باطل کے سامنے ڈٹ جاؤ، برائی کے سامنے ڈٹ جاؤ. کسی باطل، کسی برائی، کسی خلاف خدا حکم کے سامنے ڈٹ جاؤ تاکہ زینبی کہلائی جاؤ، زہرائی کہلائی جاؤ. آج کا دن وعدے کا دن ہے، آج کا دن وعدے کا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا، حسینیوں کا راستہ، کربلا کربلا، کربلا کربلا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زینب. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. قدم قدم سیدہ زینب. Come on.
ہو رہا ہے اس کی میڈیا سیل کی انچارج ہے، ہم ان سے بات کر سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا مقصد؟ This demonstration began on for the last 40 years. It's the oldest one in the Western Hemisphere in Europe. We come together every year in the name of Fiancé, in the name of Lady Zainab, in the name of Mustafa, to commemorate what is the most tragic, what is the most heartbreaking events in the history of the world. Our main commemorates the 40th day after Imam Hussein was martyred from Tandem Arms. Sorry. Media cell. Responsibility. So in terms of advertising, we're creating adverts, we're creating posters, we're trying to spread the message as much as we can, not only within our community of the Shia people, but also within our Sunni brothers and sisters, within the Christian community. We have every year Reverend Kelly. بارش میں بھی ہم لوگوں نے جو جذبہ حسین لیا جذبے کے ساتھ کوئی انہوں نے ایک منٹ کے لیے بھی لبيك يا حسين لبيك يا عباس لبيك يا عباس لبيك يا عباس
Very respectful. But my opinion is I'm willing to march and the procession, and it's fine. It's very calm, it's very nice, it's very polite, it's quite emotional for a lot of people. It's been a nice day for us, for police. So yes, so what we know about this procession, what we know about the Muslim community? I think it's a very close-knit community that's trying to spread sort of the word of kindness and faith. And that's what it's all about. Thank you. You're welcome. I hope it's all right. आज वाकई दिल्ली में जो ख़वातीन की देखिए कि वाकई खुशी हुई है इस बात में मिले कि ख़वातीन का ये जज्बा कितना आगे है, ज़हनी जज्बा अब तक बरकरार है और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक ये बढ़ता जाएगा। आखिरी जुमला याद करूँगा कि ये जो सारे के सारे हम यहाँ पर जमा हैं, हमारा सबका एक ही हदफ और मकसद है कि मौला आपने सदाए फरियाद बुलंद फरमाई थी, सदाए सगासा बुलंद की थी, सदाए नुसरत की थी, उस दिन हल नासिर फरमाया था, लेकिन हम उस वक्त मौजूद नहीं थे। लेकिन आज हम मौजूद हैं और हम मौला जहाँ जहाँ पर भी हमारी ज़रूरत हो, हमारा जान, हमारा माल, हमारी औलाद मौला की बारगाह में कुर्बान है। और इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार में ये तौफीक और ये जज्बा अता करे कि हमें इंशाअल्लाह ताला इस बेहतरीन सूरत जो है इस अमल को अगली नस्लों में हम ट्रांसफर कर सकें इंशाअल्लाह ताला। परवरदिगार आपको कामयाबी और कामरानी का फरमाए, हैदर टीवी को भी और این زبان تا لحظه دیدار میگوید حسین، نوح میگوید حسین. آج جو ہے 40 کا اقدار کا جلوس ہے اور ماشاءاللہ اتنا مجمع ہم نے کبھی نہیں دیکھا لندن کے سڑکوں پہ، اتنے مومنین یہاں موجود ہیں، بہت سے لوگ اپنے ماں باپ سے پیدل بھی آیا جانتے ہیں، لیکن ایسے ظاہر ہوتا ہے جس سے پورا لندن شیعہ ہو چکا ہے۔ جتنا مجمع آج ہے اور بارش کے باوجود لوگ ہر نہیں ہے، ایسی بارش ہوئی تھی، تیز بارش ہوئی ہے شروع ہوئی تھی کہ ماشاءاللہ کیا مجمع، مولا کا بڑا کرم ہے۔ ہم لوگ ایسا کوشش کرتے ہیں کہ اور بھی اچھا جلوس ہو، سید شہداء علیہ السلام کے اور ثانیہ زہرا کو تو یاد کریں لندن سڑکوں پہ، یہ ہمارا مقصد ہے بس۔ میں نے جو اس دن آپ سے سوال کیا تھا، اب آپ کی فیلنگ کیسی ہے؟ میری ریلیف کی بہت بڑا کرم کیا آج، جتنے اچھے طریقے سے انتظامات آج ہوئے ہیں، سب لوگوں نے بہترین تعاون کیا ہے اور بہت ہی زبردست جلوس آج برآمد ہوا کہ جس سے بھی ہمارے پاس ہر بندہ بولتا کہ کتنے مومنین ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جو لوگ کربلا نہ جا پائے وہ لوگ پہنچے اور جو لوگ کربلا گئے بھی تھے اور کچھ لوگ آج بھی واپس آئے ہوائی جہاز سے، وہ سیدھے ایئرپورٹ سے آئے ہیں۔ یقیناً مولا ان کو بڑا اجر دے گا کہ وہ کربلا سے لے کے ایئرپورٹ سے سیدھے یہاں پہنچے۔ اور جناب زینب کی آج پہلی بار
सलाम अलैह की आज जरी बरामद हुई है। ठीक तरह हो नहीं पाए, अनाउंस हो नहीं पाए क्योंकि मजमा बहुत था, लेकिन इंशाल्लाह अगले साल सही तरह से बरामद होगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इमाम बारगाह शोहदाए करबला से सैयद जाबर अली शाह साहब हमारे साथ हैं और पहली दफ़ा ये वहाँ से अपने इमाम बारगाह से यहाँ पे चल कर आए हैं। हम इनसे पूछेंगे कि इनका क्या जज्बा था, इसके पीछे क्या इनका एम था, और जो आपके साथ किया आप उनका भी ज़रा मुझे तारुफ करवा दीजिएगा, और इस मकसद को कि जो आपने वहाँ से यहाँ पे चल के आए हैं, इसका मकसद क्या है? अली शाह साहब हैं जो हमारे इदारे के और हमने ये ऑर्गेनाइज इस साल किया है कि एक कृषि का तस्वुर जो है, जो करबला में है, वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करें अपने जो लोग वहाँ नहीं जा सकते वो हमारे इदारे से यहाँ पर एक बड़े जुलूस के फरमाए, और तकरीबन 9:30 मील का ये सफ़र है जो हमने पैदल तय किया है। सुबह तकरीबन 9 o'clock फ्रॉम देयर, तकरीबन 100-150 लोग हमारे थे, इसमें लेडीज और बच्चे भी शामिल थे। सब हमारे पैदल चलते हुए आप आए हैं। रस्ते में हमने सभी खाने का पानी का इंतजाम कर। कितनी देर में यहाँ पहुँचा? तकरीबन 4 घंटे की वॉक लगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए इंशाल्लाह। न सिर्फ हमारे साथ जवान बच्चे और बाकी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे साथ माशाल्लाह पाकिस्तानी बल्कि बांग्लादेश लोग हमारे साथ आए हैं माशाल्लाह। और ये इमाम इस्लाम की जो कुर्बानी है उसको यादगार बनाने की हमारी तरफ से कोशिश है, जो कि पूरी दुनिया में जारी है। और जो लोग नहीं जा सकते उनके लिए यहाँ पर उसी से मिलता जुलता एक जो निज़ाम है उसके लिए हमने कोशिश की है। ये सब हमारी तरफ से एक कोशिश है, अल्लाह ताला और इंशाल्लाह के जनाब सैयदा फातिमा तो ज़हरा देख रही होंगी कि मेरे बच्चों के गम में किस तरह ये लोग शरीक हैं। जाके इमाम इस्लाम ने जो इंसानियत की बका के लिए किया है उसका मैं या आप या कोई भी जीरो उसका किसी तरीके से नहीं उसका कर्ज गुजार नहीं सकते। बिल्कुल सही। गुनहगार लोग हमारा एक अपनी सही एक कोशिश होती है अपनी तरफ से, क्योंकि हम गुनहगार लोग हैं, ऐसा नहीं, लेकिन अपने सही जो होता है हम करते हैं और सिर्फ दिल से करते हैं। और हम बच्चे शोधा करबला ने हमेशा सही का प्रचार किया है और अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के दौरान भी हमारा इदारा खुला रहा है। और 10वीं का जुलूस बहुत बड़ा था, जुलूस वाला हमारा 8 मुहर्रम का जुलूस था। लास्ट ईयर मुझे अभी तक याद है, लास्ट ईयर वाहिद सिर्फ यूके में मेरे ख्याल में आप ही का इदारा था जो खुला हुआ। जी, और बड़ी मुश्किल से हमने एक इदारा खोल के रखा और काफी लोग ये जज्बा हुसैनी है, ये जज्बा ज़ैनबी है जो आपको। और हमारा मकसद सिर्फ हमारा भी हमारे दोस्तों का हमारे कमेटी की तरफ से सिर्फ यही है कि सबको मिल के साथ चलना चाहिए, एक दूसरे की टांगे खींचने जो आजकल है बड़ा गलत है, क्योंकि प्रॉब्लम अंदर के लोगों को होती है, बाहर के लोगों को तो परवाह नहीं है। तो प्लीज इसके ऊपर जो है इसमें बात की जाए। ऑफकोर्स आपके बंदगी होता है, हर दूसरे से इख्तिलाफ है, लेकिन हुसैनियत की खातिर साहब बेस पर आ सकते हैं और आना चाहिए। और यकीन कीजिए कि हमारी ये औकात नहीं है कि हम जिस तरीके से करते हैं, हमारी ये भी औकात नहीं है कि हम ये कुछ कर सकें, लेकिन वो अपने काम के लिए बीबी जो है वो बंदे चुन लेती हैं और हम जैसे नाकारा लोग हैं वही काम करने के काबिल हो जाते हैं। हमारी पूरी कमेटी है, काजी साहब हमारे दोस्त में खड़े हैं, बड़े फाल रुकन हैं, हमारे इदारे के कमेटी के मेंबर हैं, करते हैं आगा साहब हैं, अनवर भाई हैं, माशाल्लाह शाह साहब हैं, हमारे अकाउंटेंट हैं ये, और सब लड़के जो है और बगैर किसी तनख्वाह के बगैर किसी लालच के काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। मुझे तो चेयरमैन उन्होंने बना दिया है, मैं करता कुछ नहीं हूँ वैसे, ये लोग करते हैं। ये टीम वर्क होता है, हमेशा टीम वर्क ही होता है। अपनी नहीं करता है और सब एक डायरेक्शन कर रहे हैं और बगैर किसी लालच, बगैर किसी तमा के ये सारा काम होता है। और अल्लाह ताला दुआ कि अल्लाह ताला हमारी नीयतें ठीक रखे इंशाल्लाह। और मैं आखिर में एक बात कहूँगा कि ये जो आपको मेडल मिला ना,
देखिए स्टडी में हर वक्त कोई ना कोई कहीं ना कहीं से मेडल तो जरूर लेते हैं, लेकिन ये जो मेडल आपको मिले हैं ना, मेरे ख्याल में इससे बढ़ के कोई मेडल नहीं है। और ये मेडल भी नहीं है अगर बीबी हमसे खुश हो जाए तो उससे, और यही हमारा मकसद होना चाहिए कि बीबी खुश हो जाए, दुनिया की कोई और बात समझ नहीं आती। आखिर बात करूँ कि ये लोग सोच पे कैसे सकते हैं कि अगर आपने बीवी को नाराज रखा और जिन लोगों ने ये ऐसी हरकत की तो वो उसकी बेटे की जन्नत में जाएगी कैसे? मुझे तो ये समझ नहीं आती। या तो वो जन्नत नहीं है, कुछ फतूर है ना, यही तो बात है, कुछ फतूर है। हमारा जो मैसेज है हमेशा वो मुर्दी कराने का है निशात पर। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत बड़ी शख्सियत, यानी मुशीर काज़मी मरहूम साहब के सबसे छोटे बेटे ज़ुल्करनैन काज़मी साहब। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि आज का जो दिन है, जो यहाँ पे लंदन की कुफर की सरजमीन पे जो लोगों ने इतना यूनिटी का मुजाहरा किया है, जनाब सैयदा ज़ैनब यकीनन जो उनका जो मिशन था उसको लेके आगे चल रहे हैं, और पीछे भी अभी आप देख रहे हैं आधे से ज़्यादा जुलूस आगे चला गया और पीछे भी अभी आ रहा है। इस हवाले से आप क्या कहें? जी मैं ये कहूँगा कि जिस तरह आप देख रहे हैं टीवी पे भी, पूरी दुनिया में हर तरफ हुसैन हुसैन है, गली में कूचे में, और उसी मुनासिबत से मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी एक नेमत है हमारे लिए कि मौला हुसैन का जिक्र देखें कहाँ कहाँ है। तो उसी मुनासिबत से मैं अपने वालिद मरहूम मुशीर काज़मी साहब का दो बंद पढ़ूंगा जिसका कलाम का उन्वान है हुसैन साहब, और आज की मुनासिबत से है। एज जिस तरह आप देख रहे हैं कि बहुत से डिफरेंट रिलीजन्स के भी लोग यहाँ पे हैं, लिखते हैं कि हुसैन तेरा, हुसैन मेरा, हुसैन उनका, हुसैन इनका, वही हुसैन जग का, हुसैन रब का, हुसैन सबका, वाह, वो मुस्तफ़ा का, वो मुर्तज़ा का, वो अम्बिया का, वो औलिया का, वो सूफियों का, कलंदरों का, खुशकियों का, समंदरों का। और खासकर ये शेर समात फरमाइए कि हुसैन शजर हजर में, गुलो कमर में, वो बरके तर में, समर समर में, भाई चमन चमन में, कली कली में, नगर नगर में, गली गली में, माशाअल्लाह वो मानते वो ये जानते हैं, और हुसैन करना शहीद होता, क्या कहने, तो आज घर घर यजीद होता। दोबारा पड़ेगा ये, हुसैन करना शहीद, इसी हकीकत है नाज़रीन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हुसैन करना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत आया न होती, खुदा के घर में अज़ान न होती, बशर के सीने पे जंग होता, जहां का कुछ और रंग होता, रंग होता, यजीदियत के असूल होते, नमाज रोजा फजूल होते, और बराए उम्मत लुटाया घर को, नबी के दी पर कटाया सर को, नबी के प्यारो कहाँ हो आओ, हुसैनियत का अलम उठाओ, रजा के रहबर का दिन मनाओ, सब इख्तिलाफ भूल जाओ, वो मानते हैं ये जानते हैं, हुसैन तेरा, हुसैन मेरा, हुसैन जग का, हुसैन रब का, हुसैन सबका, हुसैन सबका। और आज यूके की इस कुफर की जमीन में जाहिर हो गया कि हुसैन सबका। बेशक बेशक, कोई इसमें कोई कलर का कोई कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है। एज यू कैन सी एवरीवेयर इज हुसैन हुसैन, बच्चे से लेके बूढ़े तक हुसैन हुसैन, और हर कलर्स के लोग यहाँ पर हैं। हुसैन हुसैन। हम शाम को नहीं आ सकते, हम शाम को नहीं आ सकते, कदम पे कदम इसका जमीन पर निकल कर आपको आवाज है, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या बिन्त रसूल अल्लाह, लब्बैक या बिन्त रसूल अल्लाह, लब्बैक या ज़ैनब कुबरा। एक निगाह शाम से हमारी तरफ करना, ये माए बेटियां बहने आपकी चादर का गम लेकर सड़कों पे आई है,
ہماری بچیوں کے پردے سلامت رہے، ہمارے عزادار بھائی غیرت مند بھائی ابھی الفضل عباس کا سلامت رہے، مولا کے ظہور میں تاجیل ہو، ہماری عزادار امام کے ظہور کا باعث ہو، ہمیں امام زمان کے سلام میں شمار کروا، جو اس جلوس کے لیے محنت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ایک ایک عزادار یا فاطمہ زہرا آپ بڑا دیکھتی ہے، ایک ایک عزادار کا آنسو پوچھتی ہے، ایک ایک عزادار جو چل کر آیا، ایک ایک ماں بیٹی بہن برادر سب بی بی جان سب کو دنیا و آخرت میں آل محمد کے ساتھ محشور فرما، ہماری دنیا و آخرت آل محمد کے ساتھ ہو، ہمارا رزق روزی ولایت آل محمد قرار دے، ہمارا رزق روزی رمیش سید الشہداء قرار دے، ہمارا رزق روزی نجف کربلا ساورا مشہد خراسان شام مدینہ و مکہ کی زیارات قرار دے، ہمارا رزق عباس صالح المہدی، عباس صالح آپ کی صالحیت کا واسطہ ہماری اولادوں کو دیکھو صالح، ہمارا رزق مودت و ولایت فاطمہ زہرا قرار دے، آج کے دن ہمارا رزق عشق غم آل محمد معرفت صاحب الزمان قرار دے، ہمیں عاجزی ان کے ساری اور عشق محمد و آل محمد کا سمندر نصیب ہو، مولا سب کو سلامت رکھنا جنہوں نے اس سفر میں ساتھ دیا۔